ध्यान में रखते खुदा परमेश्वर की उपस्थिति हर एक समय इस परिवार में वाले पाए खुदा परमेश्वर और जो भी कभी घटिया तो वो प्रत्येक को तेरी शक्ति अनुसार से तो पूरा कर खुदा परमेश्वर हर एक लोगों को हर एक परिवार को तेरे सामर्थ्य आत्मा ठीक से रखता हूँ खुदा परमेश्वर जान में अनजान में खुदा परमेश्वर जो भी तेरे संगति से दूर चले गए हैं और खुदा परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आने नहीं पाए हैं फिर से उन लोगों को तेरे सामर्थ्य आत्मा रखते खुदा परमेश्वर तू तो लंबा दौड़ छोड़ता है खुदा परमेश्वर लेकिन खींच के फिर से तू लाता है इसलिए तेरे नाम में धन्यवाद देते प्रभु तो हर एक बात में विश्वास की परमेश्वर है उन लोगों को तो चेतावनी दे रहा है खुदा परमेश्वर और अपना गलतियों को सुधारने के लिए मौका दिया इसलिए तेरे नाम में धन्यवाद देते प्रभु और विशेष प्रार्थना करना चाहते प्रभु नंदा परिवार के लिए खुदा परमेश्वर जो अभी बीमारी के हालत में पाए जाते हैं खुदा परमेश्वर इन दोनों पति पत्नी को तेरे सामर्थ्य हाथ में रखते प्रभु इन दोनों को छो खुदा परमेश्वर हम तो ये नहीं बोल सकते खुदा परमेश्वर की उनको तू क्षमता कर लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं खुदा परमेश्वर तेरी योजना तेरी इच्छा उनके जीवन में तू पूरा कर प्रभु अगर तेरी इच्छा है खुदा परमेश्वर वो लोग क्षमता होंगे तेरी दवाई के लिए फिर से इस कलीसिया में आके खड़ा होने पाए खुदा परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से हर बीमारी छड़ी जाए हालेलुया खुदा परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं आने वाले बच्चों के लिए खुदा परमेश्वर हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है हर एक दुकान को खोल खुदा परमेश्वर प्रत्येक का दिन तो बहुत खुदा परमेश्वर तेरे अभिषेक दास को इस्तेमाल करते हैं अभिषेक के साथ खुदा परमेश्वर तेरे वचन को आके हम सब के लिए क्या करते हैं सहायता कर वचन हमारे अंदर कार्य करने वाले जीवन के आखिरी तक वो वचन से हम आशीषित होने वाले सहायता कर खुदा परमेश्वर विशेष करके इस भेंट को तेरे सामर्थ्य आप रखते प्रभु इन लोगों ने बढ़ा के दिए अपने हाथ को उनको तो सौ गुना करके वापस कर खुदा परमेश्वर जिन्होंने नहीं देने पाए उनको भी आशीष कर ताकि आने वाले समय में अपने भंडार को खोल के प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देने वाले खुदा परमेश्वर और इस भेंट खुदा परमेश्वर सही रीति से तेरी सेवकाई में इस्तेमाल होने पाए हर बातों में प्रत्येक जीवन में तेरी आशीष को चाहते हैं और छोटी सी गिनती सुना से समर्थी नाम से मांग रहे था सुन धन्यवाद आस आम वाक्य मध्य जा आज मनोनीत दास अच्छा सुमान आम समस्त अति परिचित समय नष्ट नक प्रभु श्रीकृष्ण नाम प्रभु दास पास्टर सुभाष छत्रिया उनको स्वागत करुच्ची आज आवश्यक वाक्य प्रदान करके निश्चित भाव में समय अधिक आम कहीं व्यस्त होगा ना आ 10:30 पूर्व आम निश्चित भाव में समस्ते स्नान को सर्वप्रथम मुसलाट परमेश्वर को धन्यवाद दी आम अनुग्रहकारी प्रभु जीशु को धन्यवाद दी आम साहाय्यकारी पवित्र आत्मा को धन्यवाद दी आम आत्मिक पिता पाड़क महोदय को धन्यवाद दी और शेष में आम मंडली को धन्यवाद दी मंडली आम मत प्रार्थना करती आपण मान प्रार्थना बड़े आज आम जीवित मान मध्य अच्छु और मुझे सम्मुख छिड़ा है प्रभु वाक्य आपण मान सहित आमोद करने सक्षम प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हमें वाक्य जीवा Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you. आज स्थान में बाकी देवा पूर्व गतकाली मो स्त्री सहित चुक्ति कर बेसी समय कथा कहबी ना इाड़ू सियाड़ू कहबी ना यदि पॉइंट कहबी तो अल्प समय बहुवाक्य प्रस्तुत करने प्रतिष्ठा
বদল আজি মানে যে প্রকার সময় মধ্যে গতি করুছু যে প্রকার বাতাবরণ আমার চতুর্দিকে অছি মন্ডলীর অবস্থা জগতর অবস্থা এ সমস্ত যদি আমি পরিলক্ষিত করিবা সেতবেলে প্রভুঙ্কর বাক্য আমার কোণ কথা কহিব তাহা মানে অনেক সময় সন্দেহান হয়ে কিন্তু প্রভুঙ্কর বাক্য দুর্বল নুহে প্রভুঙ্কর বাক্য আজি যে প্রকার আমি গীত সংহিতারে পড়িলু অটল প্রভুঙ্কর বাক্য শক্তিযুক্ত প্রভুঙ্কর বাক্য কৌশি প্রকারে আমাকে অ্যাম্বিগুইটি বা দ্বন্দ্ববোধক বা আমাকে সংশয় ভিতরে নেই না আমাকে সদাবেলে সঠিক ভাবে আমাকে সঠিক মার্গদর্শন দিয়ে এবং সঠিক বিষয় শেখায় তেণু প্রভু আজ আমাকে যে বিষয় নিয়ে কথা করা চাহান্তি আজ আমি পাইবা যিশা লিখিত সুসমাচার আসলে যিশা লিখিত বাক্য ଆଉ 47 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରୁ 14 ପଦ এই জন্য পড়িয়া ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତୁମେ ବାଲ୍ୟରୁ ଆପଣାର ଯେଉଁ ମାୟାବିତ୍ୟ ଓ ଅପାର ଗଣତାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଅଛ ଏବେ ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କର କେଜାଣି ଅବା ତୁମେ ଉପକାର ପାଇପାରିବ କେଜାଣି ଅବା ତୁମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ତୁମେ ଆପଣାର ଅପାର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛ ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ନକ୍ଷତ୍ରଦର୍ଶୀମାନେ ମାସିକ ଶୁଭ ଅଶୁଭବାଦୀ ମାନେ ଛିଡ଼ା ରୁହନ୍ତୁ ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତହିଁରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଦେଖ ସେମାନେ କୁଟାକୁଟି ହେବେ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଶିଖାର ବଳରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଉଷ୍ମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଅବା ତହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ନହିବ যিশা 48 ରୁ 20 ପଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଯାକୋବକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ যিশাଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଜିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଜିକାର ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ যিশাଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାବେଲର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ବାବେଲର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏପରିକି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାବିଲୋନ ବା ବାବିଲ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାବିଲ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବାବିଲର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆରାମର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଘର ଥିଲା ଭଲ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସହରକୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଆଉ ପ୍ରହରା ଦେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ এই ବାବିଲର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ ଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅନୁଭବ ବା ସେଇ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭୟ ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ବାବିଲର ଲୋକମାନେ ବା ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାବିଲରେ ସେମାନେ ଆଉ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏହି ବାବିଲିୟନ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ 13 ପଦରେ ଆପଣର ଅପାର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଆପଣର ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣର ପରିବାରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ରୋଗମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ନକ୍ଷତ୍ରଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ
शुभाशुभवाणी मान पाखक जाऊले आउ से जीवन में कौन घटब भविष्य में कौन घटवा जाऊँगी ताहा से भाववाणी माध्यम शुणा चाहूले एवं जदि किसी अघटन घटवा जाऊँगी तार प्रतिकार से परामर्श ले जड़े लेखिका ना हूँ जोआन ओट्स ये पाठ्य प्रस्तुत करी लेखा संबंध में देखिली से बाबिल विषय अनेक गुड़े विषय लिखि आई बाबिलियन माने से माने प्रभु कर तो भय भक्ति करुले किंतु से माने गोटे गोटे पर्सनल प्रभु को से माने रखी गोटे पर्सनल बा गोटे व्यक्तिगत प्रभु को से माने पालन करुले बा मान्य करुले पर्सनल बुझी पार्छन्ति व्यक्तिगत प्रभु अनेक समय मंडली रे मोर प्रभु बोले आमे अनेक समय दाबी करथाउ किंतु जिसा मान चेतना दियंती जिसा सतर्क बाणी सुनांती जे प्रभु काहर व्यक्तिगत नहंती से होचन्ति सार्वभौम प्रभु प्रभु काहर एकलार प्रभु नहंती से समग्र मानव समाज प्रभु अटंती तेणु प्रभु को व्यक्तिगत भाव में अनुभव करू ताहा ठीक किंतु प्रभु को यदि निजर करने चेष्टा करू ताले प्रभु आमको आउ से करने दियंती नहीं प्रभु को व्यक्तिगत प्रभु कर अर्थ होउछि जे प्रभु को आम प्रार्थना करबा आमर शारीरिक दुर्बलतार निराकरण पाई आमर शारीरिक सुस्थता भाव करबा आमर परिवार में जदि कौन अभाव अच्छी अभाव को दूर करने जदि कौन प्रकार आमर चाकरी समस्या अच्छी चाकरी पाइबा विवाह जदि समस्या अच्छी विवाह होगा ए प्रकार अनेक गुड़े समस्या आमर जीवन में परिवार में व्यक्तिगत जीवन में परिवार जीवन में और सामाजिक जीवन में अच्छी जो समस्या गुड़ी को आम व्यक्तिगत भाव में आमर जीवन ताहा दूर हो बोली आम चाहूँ और से व्यक्तिगत भाव में प्रभु आम प्रार्थना कर बाबुलियन लोक मैंने प्रकार से भूली जाइए जे मनुष्य को प्रभु कहीं सृष्टि कले ए मनुष्य जगत को आसवा पूर्वे प्रभु कौन सब मनुष्य योजना रखी ए मनुष्य को जो जगत में आनी गोटे एदन नामक उद्यान एम अवस्थापित करी ए मनुष्य द्वारा मु कौन करने चाहूँगी ताहा प्रभु आगुरी योजनाबद्ध भाव में सब किसी से लेखिकी रखी किंतु मनुष्य शैतान प्ररोचना शैतान प्रलोभन पड़ी से प्रभुंकर आज्ञा को अवज्ञा करने द्वारा पाप रे पतित हैला एवं पाप पतित हेबा द्वारा प्रभु को ठारू से बहुत दूर को चली गला तेणु प्रभु केवल मध्य मनुष्य तार निज सुख सुविधा रे केवल सीमित रहू आपनर व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि लाभ करू आपनर व्यक्तिगत जीवन में सम्मानित हो आपनर व्यक्तिगत जीवन में से उन्नत हो तार पारिवारिक जीवन में से समृद्ध हो से सामाजिक स्तर में उच्च स्थान लाभ करू एहा प्रभु चाहती नहीं जदिओ ताहा आमे समस्त अपेक्षा करू प्रभु केवल चाहती मनुष्य ई जगत रे रही से सदा प्रभुଙ୍କର प्रशंसा अविरत करू गीत संहिता एक से मनुष्य धन्य जे दिवारात्र ताहाकर व्यवस्था रे आमोद करे जे दिवारात्र ताहाकर व्यवस्था रे आमोद करे किंतु अनेक समय आमे देखुछु जे आमे जगत को आमे लक्ष्य करे तो देखुछु लोक माने बहुत मजा मस्ती आउ आमोददायक जीवन यापन करिया पाई अनेक प्रकार प्रचेष्टा अनेक प्रकार से माने आयोजन एवं अनेक प्रकार विषय को से माने अनुष्ठित करूछन्ति किंतु दुखर कथा अनेक समय मंडली मध्य ए प्रकार आमोददायक जीवन यापन करने आम अनेक समय प्रचेषा कर आक्षेप विगत दिन में आम पुओ जमी से गोटे कहते चर्च विषय आम यहाँ गोटे आलिशान गोटे उपासनालय करने एसी लगेगा गोटे कंफर्ट जोन या आरामदायक भाव में आम कौन करवा उपासना करवा आम कौन चाहूँ आराम चाहूँ आम कौन चाहूँ आराम चाहूँ आम समस्ते गोटे आराम गोटे कंफर्टेबल लाइफ जीवन यापन करने ही चर्च को आसू
आम व्यक्तिगत भाव में आम जीवन समस्त परेशानी समस्त प्रकार दुख समस्त प्रकार क्लेश समस्त प्रकार अभाव असुविधा निस्तार पाइबा आम चर्च को दौड़ी था कि प्रभु सेटा चाहूना प्रभु जीशु ताकर शिष्य मान को कहले जे मो नाम रे जे मो शिष्य हेबा को चाहू अछि मो नाम रे जे जगत रे चल प्रचल हेबा पे चाहू अछि ता निमंते कोन अछि क्लेश अछि ता निमंते सुख समृद्धि नाही ता निमंते अनेक पुरुष अछि आ जे ता निजर पुरुष को बहन करि पारिबो से ही मोर पछरे पछरे आसी पारिबो एवं से मोर शिष्य ही पारिबो बाबिलोनियो माने किंतु से कथा भूली गले और से माने कहानी को गले अपन सुख समृद्धि प्रचेष्टा करिवा पाए निजर सुख सुविधा रे से माने बंचिया पाए से माने ज्योतिष गण मानक निकट को गले से माने नक्षत्रवादी मानक निकट को गले जहाँ को एस्ट्रोलॉजर कहा जाए अनेक प्रकार पत्थर डेमोरिया एवं अनेक प्रकार विषय पिन्हती लोक माने आपणार भाग्य को परिवर्तन करे कि प्रकार भाव में हमें कौन रहिबु सुरक्षित रहिबु आमर जीवन में कौन विपद आसीबो नाही आमर जीवन में कौन अभाव आसीबो नाही आमर छुआ माने आमर संतान माने समृद्ध हेबे आमे उच्च स्थान रहिबु एहा समस्त मनुष्य गोटे कल्पना बा समस्त मनुष्य एहा गोटे आशा प्रभुଙ୍କର आशा आ प्रभुଙ୍କର योजना प्रभु आम को कौन पाए जगत को आनिले से विषय में आज अल्प समय मध्य वाक्यर आलोक आम ध्यान करवा मूसा को द्वारा प्रभु सदाप्रभु परमेश्वर व्यवस्था ए पृथ्वी को पठेले तांकर लोक माने प्रभुଙ୍କର ସେହି व्यवस्था जहाँ 10 आज्ञा नाम रे नामित से आज्ञा को पालन करे प्रभुଙ୍କର संतोष भाजन हेबा पाए प्रभु गोटे व्यवस्था निर्माण करे जो माने लॉ पढ़िछन्ति से माने जानନ୍ତି जे व्हेन लॉ एंटर्स लॉ डिपार्ट अर्थात जेते बडे नियम पसे से दडे प्रेम भांगी जाए यदि हमें साधारण भाव में गोटे स्वामी स्त्री भितर जो संपर्क अछि जो प्रेम अछि से प्रेम रे यदि आईन अदालत आसी गला से मानकर जीवन रे आ प्रेम रो स्थान न थाए प्रभु एवं मंडली प्रभु एवं विश्वासी ए स्वामी स्त्री रो संपर्क सहित ता जड़ित कारण जो द्वितीय आगमन समय प्रभु आसीबे सेतले मंडली को प्रभु यीशु जे अनुग्रह रे कि स्वर्ग रो पृथ्वी को आसीले सही अनुग्रह रे हमने विश्वास करिबा द्वारा अनुग्रह कोन इंग्लिश रे ग्रेस को कहते ग्रेस बड़े इंग्लिश कोटेशन में पढ़ते when we run alone it is called grace when Lord Jesus run with us it is called grace जेतेबेले हमरे एकला दौड़ू सेतेबेले ताहाको रेस कहा जाए आ जेतेबेले प्रभु यीशु हमर सहित दौड़ती ताहाको ग्रेस कहा जाए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो सही अनुग्रह रे हमने विश्वास करिबा द्वारा हमने कोन पाइलो परित्राण पाइलो कोन पाइलो परित्राण साल्वेशन पाइलो आ तेबे ए परित्राण रो अर्थ तो अनेक वर्षर विश्वास अनेक शिक्षा में प्राप्त होती बाइबल रो शिक्षा अभाव नहीं कृष्ण को मन बड़े छोटिया प्रश्न परित्राण रो अर्थ कौन Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु और आशीर्वाद करो निजे माने उत्तर देले मो पर रिसर्च रे तीनोटी विषय बहुत बड़े विषय अछि कि तीनोटी पॉइंट को कहबा का चाहूची आता होची प्रथम विषय होची पाप रो संपूर्ण धौत हेबा द्वितीय विषय होची मृत्युर दंड रो मुक्त हेबा एवं तृतीय विषय होची स्वर्ग रे स्थान प्राप्ति हेबा प्रेज द लॉर्ड पास्टर मना करन जो प्रेज द लॉर्ड होइबने कि प्रभु को महिमा हेउ आ तीनोटी विषय परित्राण अर्थ होची प्रथम विषय कोन कहले पाप रो कोन हेबा धौत हेबा जेका पाण को कहउतिले आळु सिद्ध हेबा में कोन करबा पड़िबो धोइबा पड़िबो पाप केमि
मुक्त हेबा आमे जदि पढ़िबा प्रथम पितर तार 1:18 एवं 19 शीघ्र शीघ्र पढ़े बाइबल खोलिया में निश्चित ख्रीष्ट मंडल भाई बहन उस्ताद आउ से मान को प्रभु का नाम रे आशीर्वाद देव चाहे प्रथम पितर 1:18 एवं 19 जेणु तुम माने जानो जे तुम मानक पितृपुरुष मानक ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रूपा की सुना भरी क्षणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई वरं निखुंत और निष्कलंक मेष शावक सदृश ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य रक्ତରେ मुक्त ହୋଇଅଛ। प्रेज द लॉर्ड बाक्य कोन कहूची आमार परंपरागत आमार पूर्व पुरुष मानकर रीतिनीति द्वारा नुहे मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର निकुंत रक्त द्वारा आमाने कोन हेउछु मुक्त होइछु। प्रथम जहन 1:7 सेति लिखा जायछि कि जे ज्योति निवासी परमेश्वर सदाप्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे ज्योति निवासी ज्योति रे वास करନ୍ତି सेही ज्योति निवासी परमेश्वर को परे यदि आमाने मध्य आचरण करिबा ज्योति रे भ्रमण करिबा ज्योति रे आचरण करिबा तारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट रक्त आमाकर समस्त पापरु आमाको कोन करि पारे परिष्कृत करि पारे। द्वितीय विषय होछि जे मृत्युर दंडरु आमाको से मुक्त करନ୍ତି। रोमियो 6:23 रे लिखा जाए जे पापर वेतन होछि मृत्यु पापर वेतन मृत्यु तार अर्थ कोन वेतन अर्थ कोन आमे वेतन अर्थ होछि सैलरी बोली जानि सुनी वेतन अर्थ सैलरी जो माने अनुवाद करे से माने टिके होय तो सेते बेले से वाक्यर ठीक शब्द को से माने चयन करि पारि नाही। वेतन नुहे इंग्लिश रे लिखा है कि पेनाल्टी ऑफ सिन पेनाल्टी अर्थ हमर बीटी भाई भलो भाबे कहि पारिबे जे गाड़ी चले आमे जाउछु रास्ता रे सेते बेले जदि दिया नाही आटे धरला पेनाल्टी पकेइबो कोन पकेइबो पेनाल्टी अर्थ जरिमाना पेनाल्टी होछि गोटे दंड नै कि पापर दंड होछि मृत्यु पेनाल्टी आमाको पका जाए पाप जदि आमे करिवछु ता दंड स्वरूप आमाको कोन भोगिବାକୁ पड़िबो आजीवन कारादंड रे छोड़िबो नै पियो माने मृत्यु दंड रे आमाको कोन करा जिवो दंडित करा जिवो तेणु पापर वेतन होछि मृत्यु आ से मृत्यु आमाको अनंत काल पाए प्रभु यीशु मुक्त करिवछन्ति। तृतीय विषय होछि जे अनंत काल निमंते स्वर्ग रे आनंद पाए प्रभु स्थान देवछन्ति। यहाँ की परित्राणर विषय परित्राण पाइले आमाने कोन पाइबा स्वर्ग राज्य अनंत काल पाए बा चिर दिन पाए प्रभु आमानको आवास देबे आमानको कोन देबे जगत रे हो तो इंदिरा आवास मिली पारे बिजु आवास मिली पारे ताहा आमर वंचित हुआ पर्यंत किंतु चिर दिन पाए जो आवास प्रभु स्वर्ग रे देबे से आवास प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର परित्राण आमको प्रदान करबा द्वारा आमने प्राप्त हि पारो ताहा आमे जोहन तार 14:1 1-3 पद मध्ये आमे देखोछु प्रभु यीशु कहउछन्ति जे मु तुमान को कोन करछि आ स्थान रखु दउछि किछि समय पाइ तुम रह मु स्वर्ग को जाउछि से स्थान रे प्रचुर स्थान मो पिता के गृह तुमान को पाइ अछि आ उस स्थान रे आ स्थान प्रस्तुत करेबी एवं पुଣି तुमान को निकट को आसीबे मु तुमान को से स्थान को देइबी से स्थान रे तुमान को रखि प्रेज द लॉर्ड। आइ समय तक तुम जे जगत रे रहिबो मु आसीबा पर्यंत तुम माने धैर्य धरि थाओ एवं कोन करो ना एनी खाइ पी आरामदायक बेबिलोनिया मान को परी आराम खोजो नाही तुम माने युद्ध करू था कोन करू था युद्ध करू था आ युद्ध करिया पय हमन को आवश्यक केतेबी उपकरण ताऊ मते युद्ध करिया पे आसिले ताऊ तो युद्ध करिया पे आसिले ताको गोटे सैन्य हेबा युद्धर अर्थ कोन एबे जे रूसिया एवं यूक्रेन मध्ये युद्ध चालिछि युद्ध कहा मध्ये देशर ना देछु किंतु युद्ध होछि सैन्य मानक एवं सैन्य मानक मध्ये रूस रो सैन्य एवं यूक्रेन रो सैन्य मध्ये युद्ध हेबा बेले सैन्य माने आगो आसंती युद्धर अर्थ होछि सैन्य एवं सैन्य माने जे युद्ध क्षेत्र को उल्लाति से माने एमिति आम भले एमिति जानती नाय युद्ध करिया पे हेले अनेक गुडे वेपन आउ धरिकी जीवा पाए पड़े आक्रमणात्मक वेपन लेके जीवा को पड़े एवं निज को सुरक्षित रखला पाए डिफेंसिव आउ अस्त्र शस्त्र मध्ये लेवा को पड़े आ सेही अस्त्र गुडी को आमार को प्रभु देय छथि एवं सेही अस्त्र गुडी को तुमे पिंध एवं तुमे युद्ध करो होय तो
ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯିବି ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବି, ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛେଳି ମେଢାକୁ ଚଢେଇବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଂହ ମାନେ ଆସିଲେ, ଭାଲୁ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ମୁଁ ଫାଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଆଉ ଏ ଗଲିଆତ ଗୋଟେ କଣ? ଏ ଗଲିଆତ ଗୋଟେ କଣ ଯେ ଏ ଗଲିଆତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କିଛି ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ଠିକ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଗଲିଆତ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ବିରାଟ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପଟରୁ ଗୁଳି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାଜିବ। ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ବଡ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରେ ରହି ଆଉ ଆରାମରେ ଏସି ଲଗେଇ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ପକ୍ଷପଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଅଣ୍ଟାକୁ ପଶିକି ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଆଉ ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ପାପାତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ପାପାତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ପାପାତ୍ମା ବା ଶୟତାନ କେଉଁଠି ବାସ କରେ? ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବାସ କରେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସି କହୁଥିଲେ, ମନେ ପକେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ନୂଆ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଶୈତାନକୁ କଣ କଲେ? ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସୁଟ ମାରିକି ସେ କହୁଥିଲେ, ସୁଟ ମାରିକି କଣ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପଡିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେହି ଶୈତାନକୁ ଏ ଜଗତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ପୃଥିବୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, ସେ ଶୈତାନ କୋଉଠି ବାସ କରେ? ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବାସ କରେ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅହରହ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ସମବେତ ହଉ, ନା କି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖା ପେଟ ଦୁଃଖା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସହଭାଗିତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା କିପରି? ଯେପରି ଆମେ ଏଇ ପାପାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିକି ଜିତି ପାରିବା। ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ? ରକ୍ଷା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। କଣ ଶିଖାଏ? କିପରି ଆମେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ସେ ଶିଖାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଯୋହନ 8:11 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଦଳେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଘୋଡେଇକି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଛକରେ ବସନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଛକକୁ ଜାଣି ଦେବୁ, ଛକରେ ବସିବାଟା ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଛକରେ ବସୁଥିଲେ। ଛକରେ ବସିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଛକରେ ବସିକି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଖରାପ କଥା ହେବାଟା ଖରାପ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଲୋକ ତମେ ପଥର ମାର ଯେ କେବେ ପାପ କରିଲେ। ସବେ ଫେରା ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଡାକି କହିଲେ କି କେହି ତ ତୋତେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ନାହିଁ, କେହି ତ ତୋତେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତୋତେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁ ଚାଲି ଯା, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାପ କର। ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଗ୍ରେସ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଜଗତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ଯାକୋବ 4:4 ଲେଖାଯାଏ କି ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ରତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା। ଆଉ ଗତ ସଣ୍ଡେର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଏଇ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ
ଏବଂ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 2:15 ଏବଂ 16 ପଦରେ ତାହା ଲିଖିତ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଜଗତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଯେ ଜଗତକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ, ଜାଗତିକତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଜାଗତିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ଘର, ଭଲ ଗାଡି, ଭଲ ଲୁଗାପଟା, ଭଲ ଗହଣା, ଭଲ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଥିବ। ତାହା ହେଉଛି ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ରତା। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସୁକୁନ ବା ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆରାମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ଧାରଣ କରିବା, ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ହେଉଛି ଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ରଙ୍ଗ ରସ, ମତ୍ତତା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି, এই সমস্ত বিষয় হচ্ছে জগত প্রতি মিত্রতা। এই জগত প্রতি যে মিত্রতা স্থাপন করতে প্রভু সে কোণ হয়ে শত্রু হয়ে বি কেয়ারফুল, ইট ইজ এ ওয়ার্নিং। ଏହା ଗୋଟେ ବଡ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଅଟେ। ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଉ କଣ ଶିଖାଏ? 3ଟି ପଏଣ୍ଟ, 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଜଗତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। କଲୋସ୍ୟ 3:5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ତୁମେ ଜଗତର ବିଷୟ ପ୍ରତି କଣ ହୁଅ? କେବଳ ଜଗତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ନ କଲେ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତୁମେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ମୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ ପଢି ଦିଅ କଲୋସ୍ୟ 3:5 ଆଉ 6। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକର କୁପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, ବିଳାସ, ପୁଣି ପ୍ରତୀକ ପୂଜାର ଲୋଭ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ମୃତ ହୁଅ। ଏହିସବୁ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତେ? ଜଗତର এই সমস্ত বিশ্বকে যেତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପରିତ୍ରାଣ ବଢ। ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏ ସାହାଯ୍ୟ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ପାଇଁ ସେ ଶିଖାଏ। ମାଥ୍ୟୁ 24:44 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ କି ପ୍ରକାର ଆସିବ? ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ କି ଅମୁକ ତାରିଖରେ ଅମୁକ ପ୍ରଚାରକ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏମିତି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ, ଆଉ ସେ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଆସିବେ? ହଠାତ୍ ଆସିବେ। ଅସତର୍କ ଯେତେବେଳେ ଥିବା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭର ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି ଭାବୁନଥିବା, ସେ ପ୍ରକାର ଚୋର କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଅସତର୍କ ଥାନ୍ତି, ସେ ଶୋଇ ପଡିଥିବେ ଆଉ ସେ ନିଘା କରି ପାରୁନଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ଚୋର ପରେ ଆଉ ସେ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଏ? ଅନୁଗ୍ରହ ଏଇପାଇଁ ଶିଖାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟକୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦାନ ବରଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଯେତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଛୁଇଁଦେଲେ ପାଣି ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ଛୁଇଁଦେଲେ କୁରାଢି ଜଳରେ ଭାସୁଛି, ତୁମେ ଛୁଇଁଦେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମରିଥିବା ପିଲା ବି ଉଠୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାର 2 ଗୁଣ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦରକାର। ଏଲିୟ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। এই ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ମଜାକର ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଉଠାଯିବେ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ତାକୁ ଡାକିବେ, କେତେବେଳେ ସେ ରଥରେ ବସି ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିବେ, ଜଣା ନାହିଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଇସାଙ୍କର ନିଦ ହଜି ଯାଇଥିବ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିବେ। କେତେବେଳେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍
ଯଦି ବାହାରେ ଠାଟ୍ କରିବ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଧାଇଁ ଯାଉଥିବେ ରଥ ଆସିଗଲା କି ସେ ଟିକେ ଆରାମରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ଆସିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ଆବାଜ ଆସିଯିବ ଭାବିବେ ଆସିଗଲା କି ବାଥରୁମ ଯାଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ହଲଚଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଆସିଗଲା କି ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଯାଇଯିବ। ସେ ପ୍ରକାର ଇଲିଶାଙ୍କ ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ଦୂତ ଆସି ପାଣିକୁ ହଲଚଲ କରିବ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38 ଗୁଣନ 365 ଦିନ କେତେ ଦିନ ଦୂତ ଆସିକି ହଲଚଲ କରିବ। ହଲଚଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମରେ ଯାଇକି ସେଠି ପାଣି ଛୁଇଁବ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁ ନଥିଲା। କି କଷ୍ଟଦାୟକ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଟେ ବଞ୍ଚିଥିଲା କେମିତି। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ କି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ 38 years ଆଉ ବାଇବଲକୁ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଲୋକର ବୟସ 38 ଥିଲା ନା 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଯଦି 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କେତେ ଦୁର୍ବିଷହ ବିଷୟ ଘଟିଗଲା। ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଶୌଚ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଶୋଇବା କଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦୂତ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ଗ୍ରେସ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22:20 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଆଉ 2 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦକ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:2 ଏବଂ 3। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋହନ 1:12 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେପରି ଥିବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶୁଭଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସତର୍କ ହେଇକି ତେଳ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ଜଗି ରଖିଥିବା ବର ଆସିବା ବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଫାଟକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିବା ଏବଂ ଅଧା ବାଟରେ ତେଲ ଯଦି ସରିଯିବ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କଣ ଶିଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଟୁ ବି ଏ ପିକୁଲିୟର ପର୍ସନ। ପିକୁଲିୟର ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଅଜିତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପିକୁଲିୟର ଗୋଟେ ପିକୁଲିୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ପିକୁଲିୟର କହିଲେ କଣ ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁ? ପିକୁଲିୟର କହିଲେ ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ସିଏ ହାବ ଭାବ କରୁଥିବ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପିକୁଲିୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପିକୁଲିୟର ମନୁଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଶା କରେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଜଗତ କୁହେ ଯେ କଣ କୁହେ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ଜଗତ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ପ୍ରଭୁ କଣ
କାହାର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ମିଛ କହିଦେଲେ ସେ ମିଛ କଥା ନୁହେଁ, ଦାଗ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ହେ ଜଗତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ? ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି 5ଟି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, 10ଟି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ 9ଟି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଳନ କରୁଅଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ବାକି 9ଟା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବେକାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ ହେବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ରହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିକୁଲିୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଏପ୍ରିଲ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ, ଧନ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରେସ୍ରେ ବା ବଡ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ, କିଏ କେତେ ବଡ ଧନୀ ହେଇପାରିବ, କେତେ ବଡ ଧନୀ ହେଇପାରିବ। ସର୍ଟକଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ତାର ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଗୋଟେ ପଟ ଗଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକଟେ ସର୍ବଦା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। 1995ରୁ 2007 ମସିହା 13 ବର୍ଷ ଏ ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଧନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ସେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାଁ ହେଉଛି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ତା ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ଧନ କି ଯଦି ତା ଧନକୁ ଯଦି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପାୱାର ହେଡ୍ ଯଦି ବାଣ୍ଟି ଦେବ, ଜଣକ ପିଛା କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିବ। गोटे लोग कहीदेला कि यदि काला धन आएगा 15-20 लाख ऐसे मिल जाएगा, लोग धपाधप वोट मार देंगे। बिल गेट्स एते संपत्ति अच्छी से गोटे गोटे देश को किणवार सामर्थ्य रखते अच्छे। बिल गेट्स घर आपण देखिए, गूगल सर्च करेंगे दुनियार सबुठ सुरक्षित घर। घर नुहे से घर तैयारी करने पूर्वे आखपाखे 6टी गाँ को से किणीदेला। केतटा गाँ? 6टी गाँ को किणी देगी एक विस्तीर्ण अंचल में गोटे घर। से घर में केते लोग अच्छा जानती? नौकरचाकर 1200 कर्मचारी अच्छा। से घर भीतर सबकि दुनिया सबकि सुख सुविधा सबकि अच्छे जहाँ आम कल्पना कर से प्रकार विषय विषय घरे अच्छी। स्त्री ना हूँ मेलिंडा। 27 वर्षर विवाह पर वर्ष से डिवोर्स हो। पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति, ज्ञान में परिपूर्ण, धनर अभाव नहीं, स्त्री किंतु छाड़पत्र देवाई चाहती। यदि धन गोटे बड़ माध्यम, धन गोटे बड़ विषय आम गोटे सुखी करने स्त्री कहीं छाड़पत्र देती चिंता कर विषय बेस किसी तर्जमा करें ना, समय ना। फिलिप पुस्तक में पाउल आम चेतना दिखती 4:19 पदे जे मोहर ईश्वर जीशु ख्रीष्ट ठारे ताहांकर गौरव और ऐश्वर्य अनुसार तुम मानकर लिखाई कि आम प्रत्येक अभाव से पूर्ण करेंगे। अभाव पूर्ण करने जो प्रकार माथ्यू 6 अध्याय लिखाई कि कौन आसंता काली चिंता करना, कौन खाइब, कौन पिंध चिंता करना, सदा परमेश्वर तुम कौन करेंगे? अभाव दूर करेंगे, सब किसी से जोगाइबे। बिकज ना हूँ जिहोवा जिरी प्रेज द लॉर्ड। से आम कौन करेंगे? गौरव ऐश्वर्य अनुसार आम अभाव को से पूर्ण करेंगे। तृतीय और शेष विषय ग्रेस आम कौन शिखाए? आम टू बी जेलस। जेलस मुझे भावुली गोटे खराब शब्द हिंसा करवा, अहंकार करवा, अन्य समृद्धि को देखिकी सही न पारा बोलिकी, किंतु गूगल देखिली जेलस गोटे भिन्न अर्थ पाइली उत्साह। जेलस माने उत्साहित होगा, अन्य को देखिक उत्साहित होगार हूँ अर्थ हूँ जेलस। किंतु मोर धारणा था जेलस होगार अर्थ अन्य उन्नति को देखिक मैंने आम खराब भावु, हाँ आगे होगा बोलिक भावु, तार बेसी होगा भावु, ईर्षान्वित होगा भावुली। किंतु जेलस होगार अर्थ हूँ उत्साहित होगा। प्रेज द लॉर्ड। याकूब तेणुक 2:17 और 18 पदे लिखती जे कर्म द्वारा तुम
द्वारा तुम विश्वास को कौन कर प्रकाशित कर कर्म द्वारा उत्तम कर्म द्वारा तुम विश्वास को तुम्हारे प्रतिपादित करो तुम प्रदर्शन करो आम कहू जे कर्म बिना विश्वास मृत तेणु अनेक समय आम मंडल में अनेक बड़ बड़ बालक प्रचारक शिक्षा दिखती जे आम परित्राण करने कर्म कर आवश्यकता ना मुझे कहूँ पाटर भी कहूँ जे कर्म कर आवश्यकता ना आम कर्म द्वारा विश्वास और परित्राण प्राप्त हो पार ना किंतु विश्वास प्राप्त होगा उत्तम कर्म को परित्याग करने वाक्य आमको कहूना विश्वासी आम अनुग्रह द्वारा आम कौन हो धार्मिक गणित तो निश्चय हो आम उत्तम कर्म जारी रखा पड़ो मोर प्रिय मैंने प्रेज द लॉर्ड बेसी जाइए तेणु शेष में गोटे कवि हिंदी कवि एक सुंदर भाव में गोटे कविता लिखिं चारिटे ठाड़ी मुझे चाहे शेष में जीवा देखा जाए जे तेरे बुरे नजर से नजर नहीं हटती तेरे बुरे नजर से नजर नहीं हटती तेरे चरणों में मेरी हस्ती है सिमटी तेरे चरणों में मेरे हस्ती है सिमटी एक तेरा हाथ जो पकड़ा है मेरे प्रभु एक तेरा हाथ जो पकड़ा है मेरे प्रभु फिर किसी और हाथ की जरूरत ही महसूस नहीं होती बाइबल शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्य बाइबल शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्यर शेष अध्याय हूँ 22 अध्याय एवं प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय शेष पद हूँ 21 पद टे पढ़ीदेवा आजिकार ये वाक्य आम समाप्त कौन लिखा जाए शेष पुस्तक शेष अध्याय शेष पद कौन लिखा जाए प्रभु यीशु को अनुग्रह समस्त को सहवर्ती हो आमेन आमेन प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करें।